Dobrodošli u novu moto avanturu. Danas vas vodim na jedno od najljepših mjesta u Bosni i Hercegovini. Krećemo sa Bjelašnice i vozimo se prema nestvarnom Lukomiru. Nastavljamo kroz divlju prirodu do Čuhovića, zatim stižemo do prelijepog Blatničkog jezera i sela Blace. A za kraj ove nezaboravne vožnje na povratku pravimo pauzu kod Studenog potoka. Spremite se za vrhunske pejzaže, off-road dionce i pravu dozu adrenalina. Ako i vi želite doživjeti jednu ovakvu avanturu sa mnom i istražiti najljepše predjele Bosne i Hercegovine na 2 ili 4 točka, javite se ATV Bosnija, link sam vam ostavio ovdje, to je moja stranica. Zajedno istražujemo mjesta koja se ne zaboravljaju. Današnju avanturu počinjemo na olimpijskoj ljepotici Bjelašnici. Motore smo dovezli prikolcom do Babinog Dola, mjesta koje je poznato kao srce Bjelašnice i centar zimskog turizma u Bosni i Hercegovini. Dok vadimo opremu, pripremamo motore, navlačimo jakne, kacige i rukavice, osjeti se onaj hladni pritisak, zrak koji odmah govori da nas čeka prava avantura. Motori se pale, zvuk odzvanja planinom i krećemo prema jednom od najpoznatijih planinskih sela u Bosni i Hercegovini. Dok vozimo obroncima Bjelašnice, važno je reći nešto o ovoj impresivnoj planini. Bjelašnica je jedna od najviših planina u Bosni i Hercegovini, sa vrhom 2067 metara. Poznata je po zimskim olimpijskim igrama 1984. godine, kada su se ovdje održavala takmičenja u alpskom skijanju. Danas je omiljena destinacija planinara, skijaša, motorista i ljubitelja prirode. Put prema Lukomiru pruža nevjerovatne pejzaže, guste šume, otvorene visoravni, planinske livade i vidikovce od kojih zastaje dah. Kada se približavamo selu, osjećaj je to kao da putujemo kroz vrijeme. Ukoliko se odlučite da posjetite selo Lukomir, očekuje vas od Sarajeva, ako putujete, odnosno preko planine Bjelašnice, 11 km makadama, a selo je udaljeno oko 50 km, a ukoliko se odlučite iz Konjica, oko 30 km, ali put je dosta lošiji. Ako idete iz Konjica, put vam je asfaltiran do sela Čuhovići, a ostalo vam je makadam. I dok se vozimo prema selu Lukomir, otvara se visoravan, jedna od najposebnijih u cijeloj Bosni i Hercegovini, a na preko 1500 metara nadmorske visine. Ovdje se osjeti potpuna sloboda, ali surovost planine. Sa jedne strane otvaraju se pogledi prema vrhovima Bjelašnice, a sa druge strane duboko se spušta kanjon Raketnice, jedne od najdramatičnijih kanjona u Europi, gdje se stijene ruše stotinama metara u dubinu. Ovdje su ljudi oduvijek živjeli sa prirodom, ne protiv nje, pastirski putevi, kamene kolibe i tišina koja govori više nego bilo kakve riječi. I ovo se korito nalazi na samom ulazu u Lukomir. Lukomir je selo na južnim obroncima planine Bjelašnice. Ovo najviše naseljeno mjesto u Bosni i Hercegovini i jedino naselje iznad 1300 metara. Nalazi se na 1495 metara nadmorske visine. Selo pripada opštini Konjic, a do njega se može doći iz dva pravca, iz Konjica i Sarajeva. Od Konjica je udaljen oko 30 km, dok od Sarajeva Lukomir udaljen 45 km. Vožnja od centra Sarajeva do Lukomira putem koji vodi preko Babinog Dola na Bjelašnici traje oko sat i pol vremena.
Veći dio puta je asfaltiran, a zadnjih 11 km je vijugava makadamska cesta koja pravo vodi kroz ogoljene i kraške krajolike, a potom kroz pejzaže sa cvjetnim livadama. Pješce je do sela moguće doći preko dvije planinske staze koje kreću iz sela Umoljani na Bjelašnici. Jedna je preko Oblja, a druga je kanjonom Raketnice. Lukomir je poput živog etnomuzeja u kojem se praktikuju običaji nomadskih plemena i živi tradicionalnim načinom života dinarskih gorštaka. Bitan je dio historijskog, kulturnog, arhitektonskog i ambientalnog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Stećci raštrkani oko sela govore da je ono bilo naseljeno još u 14. i 15. stoljeću. Stanovništvo Lukomira vodi porijeklo sa Podveležja, suhog platoa u Hercegovini. Polunomadska plemena ovčara ljeti su se zbog nedostatka vode sa velikim stadima selile na bogate pašnjake Bjelašnice. Većina ih se trajno naselila u kanjonu Raketnice, a kasnije na mjestu današnjeg Lukomira, gradeći sezonska naselja koja su kasnije prerasla u selo. Tu su se većinom naseljavali pripadnici plemena Čomor i Maslaša, što su danas jedine porodice koje žive u Lukomiru. Prvo je postojalo selo Donji Lukomir, udaljeno oko 3 km od današnjeg sela. Početkom 20. stoljeća Gornji Lukomir se spominje kao ljetno selo, mjesto gdje stanovnici Donjeg Lukomira dovode stoku na ispašu, da bi oko 1950. godine stanovništvo preselilo u Gornji Lukomir zbog bolje povezanosti sa ostatkom svijeta. Selo je jedinstveno po kamenim kućama prekrivenim hrastovom, jelovom i bukovom šimlom. Kuće imaju četverastu osnovu sa ložištem u sredini, a na kamenim zidovima postavljeni su mali prozori. Prilikom izgradnje domova stanovnici su se prilagodili posebnostima terena i surovoj planinskoj klimi. U Lukomiru se već nekoliko godina živi sezonski, od maja do oktobra. Seljani se bave zemljoradnjom i stočarstvom, a zimi se spuštaju sa planine, jer se tada u selu ne može pristupiti zbog višemetarskih nanosa snijega. Selo posjeduje svu neophodnu infrastrukturu, telefon, struju, vodu, kanalizaciju, ima vlastito greblje, a davne 1969. godine mještani su izgradili džamiju koja je renovirana 2014. godine. Sa vidikovca iznad sela pogled se pruža na vijenac planine Visočice koja se obrušava 800 metara dubok kanjon Raketnice, najdublje u Europi nakon kanjona Tare. Danas je Lukomir top destinacija za seoski turizam. U nekoliko ugostiteljskih objekata posjetioci mogu uživati u gostoprimstvu i tradicionalnim kulinarskim specijalitetima, a kao uspomenu na boravak u posljednjem bosanskom selu mogu kupiti neku od rukotvorina vrijednih seljana. Prema popisu stanovništva iz 1971. godine u selu je živjelo 317 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1981. godine u selu je živjelo 248 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u selu je živjelo 156 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u selu je živjelo 13 stanovnika. Ovo preko puta vam je
planina Visočica, dole vam se vidi Prenj, kompletan. I u doli vam je kanjon Raketnici. Sa ovim putem ovdje možete stići u selo Umoljane. Znači to vam je planinarska staza i možete preko planine Obalj isto. Ovo vam je vanjski WC u Lukomiru. Javni mislim. Krenuli smo iz Lukomira prema Čuhovićima, naišli smo na staro planinsko groblje, gotovo skriveno između livada i šume. Kameni nišani svjedoči o generacijama koji su ovdje živjele, a tišina koja vlada na ovom malom svetom mjestu dodatno pojačava osjećaj mistike i historije koje ove planine čuvaju. Ova greblja u planinskim selima su tipična za Bosnu i Hercegovinu. Mnogi od njih datiraju iz 19. i početkom 20. stoljeća, a koriste ih lokalni stanovnici iz okolnih sela. Obično su mali, skromni i okruženi prirodom, često okruženi kamenim zidovima ili ogradama. Nakon što smo prošli pored starog planinskog groblja, nastavili smo put prema Čuhovićima. Čuhovići su naseljeno mjesto u blizini Konjica, smješteno na planini Bjelašnici na visini od oko 1300 metara. Nekada živahno selo u kojem je 1971. godine živjelo preko 400 stanovnika, danas broji svega nekoliko duša. U ljetnim mjesecima u selu živi oko 14 stanovnika, dok zimi taj broj pada na samo 3. Do Čuhovića se može doći iz dva pravca, iz Konjica udaljenog oko 22 km i iz Sarajeva preko Bjelašnice. Put iz Konjica je asfaltiran, dok cesta preko Bjelašnice je makadam i u lošem stanju, što dodatno otežava pristup selu. Ipak, putovanje ovim stazama pruža nezaboravne prizore planinskog krajolika i osjećaj potpune slobode. Stanovnici Čuhovića tradicionalno se bave stočarstvom i poljoprivredom, ali teški životni uvjeti, nedostatak osnovnih usluga doveli su do toga da mnogi napuste selo. Kuće od kamena stoje kao svjedoci prošlih vremena, a okolna priroda čini svaki korak kroz selo posebnim iskustvom. Iznad sela se uzdiže vrh Lomnica, 1856 metara, koji dominira krajolikom i predstavlja nezaboravnu tačku za planinare i ljubitelje prirode. Pogled sa vrha pruža osjećaj beskonačne slobode i podsjeća nas koliko su ove planine bile važne generacijama koje su ovdje živjele.
Iznad sela Čuhovići pronašli smo ove bunare koji su fascinantni. Da li su to bunari ili su vrtače, nismo uspjeli saznati. Uglavnom Čuhovići su bili oskudni sa vodom, a vodu su tek posle dobili iz sela Lukomir. Nakon što smo proveli vrijeme u Čuhovićima i osjetili mir ovih planinskih predjela, nastavljamo put, našu avanturu dalje, prema selu Blace i Blatničkom jezeru. Put nas vodi kroz vijugave planinske ceste i livade, dok znak postaje sve svježiji, a pogled sve spektakularniji. Selo Blace kod Konjica smješteno je na visini od 1218 metara. Izgleda kao pejzaž sa razglednice, gdje mir i tišina vladaju nad planinskim vrhovima Bjelašnice i Visočice. U selu se nalazi kapelca i ostatak stare džamije, koja svjedoči o davnim vremenima i životu stanovnika ovog kraja. U srcu sela nalazi se Blatničko jezero, ledenačkog porijekla, pravougaonog oblika, dužine oko 500 metara i širine 140. Temperatura vode ljeti doseže do 22 stepena Celzijusa, dok je zimi zaleđeno i prekriveno snijegom 4 do 5 mjeseci. Jezero je prije svega služilo za napajanje stoke i bilo je izvor vode za selo, a danas je dragocjeno i zbog svog prirodnog pejzaža i bioraznolikosti. Sredinom jezera proseže se bus obrastao barskim biljkama, po kojem se ljeti djelimično može hodati tamo gdje je više vegetacije, a manje blata. Okružuju ga pašnjaci i niska vegetacija sa povremenim grmljem i bukovim drvećem. U neposrednoj blizini je dio kanjona rijeke Raketnice, a oko jezera je smješteno 7 nekropola, uključujući prahistorijske tumule, stečke, pravoslavno greblje, nišane. Kulturni pejzaž Blatničkog jezera i dijela Raketnice proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. I za kraj današnje avanture vodim vas u Studeni potok. Studeni potok se nalazi u blizini sela Umoljani, na južnoj strani planine Bjelašnice, oko 50 km od centra Sarajeva. Uz potok je vezana legenda koja kaže da su davna vremena stanovnike Umoljana napao golemi zmaj. Doletio iz kanjona Raketnice i imao je tijelo zmije, pa je vijugajući do Umoljana iza sebe ostavio trag kojim danas teče Studeni potok. Stanovnici Umoljana pobjegli su na obližnje brdo Posiljak, gdje su zamolili Boga da ih spasi. Molitve su bile udovoljene i zmaj je pretvoren u kamenu stijenu, koja i danas stoji na brdu Posiljak.